Hastini education boro thangi shogika belai no wanama singsa tai lachima singsa thinang manakjak kami amchini rung srngnai rok abhaino mangplika sepeka khwai hangkor telemura subdivision mungia IS habanok bai khobjak Suburam Chutri para SB rungnogo srngnai rokni jingjalno tei rungnokni rungfrungnai no singmani yagulo borok saka kok bujilayani bai abhai jingjal klayo tei rungsrngnai rokni ma phakhanjaknai rokbo bwsabuti rokno kahamge phörungyani bagai obhai ungo honoi kok pheri sakatika phörungnai rok phiaba o rungnogo phörungnai rokni bisingo kubun wanjui bosungni karibo kok borok sanai kok borokno bujinai tiprasa rungfrungnai rokbo tongo haifano o rungsrungnai rok mungsabo sawi mania rung remsni remcharo rungsrungui tongphano kahamke porina rungyako abo simia je hasteo tongui tongo a hastini mung montri okra nikoma sudose sawi mania abo haino lachima singsa tei wanma singsa mangpli kasai faika nai naidi tei wansugi naidi haste tripura lekha korongni borom sokatmani tongphano baithango kwbangma tiprasa kami amchoyo busuk jora lekha pora srengkha korongkha mungia kamini simi chini kokthumnai Ajit Debormani koktoma srangjatini mangplio lamsago srangchari TV channel naitanai khapangni takhutai bukhuksano ang sakphang Ajit Deborman rokni bwskango haino hai sapta kaisa romboi kichisa sak hamyang mani bagai norokni bwskango phaimanliya haini bagai sak kichisa holimani yakhaba sak hamyang mani hammani kisa mari ang saimani no tini ঠিক অবহাইনো কাইসা রুংনক ফাই মানজু ফাইমানি খাপাংনি তাখোতাই বুকুকসং রুংনক শুধু তিপ্রাসানি বাগৈ সিমিয়া হায়ুং হাকতর খবৈ ও হাসতেবব ও রুংনক নি হইতেনো যত সম্প্রদায়নি থিনাং কাহাম ইংনানি অবনো ও লামা ও থিনাঙ্গ বেশিরভাগ তিপ্রাসারনি বিসিঙ্গ কামি আমসায় তঙ্গৈ রুংসিরুংনাই রক বব হাইকে থিনাঙ্গ ইয়াপির কারা খাইনাই yakaiba bawo haikai next generation ragi phainai yakaiba ragi thanai foundation kahamnai obono phungnani bagina norokni bwskango ang tini phai kringjak yangni mangpili nor dogoi mankhana mo gerungnokni oro suijak sakao je Sobram Chaudhary para SB school sung o rungnokni mangpili Taldok talsini sikang tubui norokni bwskango phunukha je 10 porinai 10 spelling maya 6 porinai 6 spelling maya obo hai mangpili rok sung phunukmani o rungnokni no je rung phurungnai ra kokjemani taldok talsini ni yagulo phaipidi obo nomona kisisa alkakhai sung phurungnai o jorao borok kok samani je corona bai choprabjak mani yagulo o hayung hakatono khobi hasteni lukurokbo obo haini bagino o rungnokni rungsrungnai rok kahamkai rungsrungge manya obo koksil mung tomani rungphrungnai rokni bwkhaktui taldok talsini lai thanga tini sing haini bagino phai manujak busuk jorti borok phurungka sikikha obo tabu norokni bwskango tubunai tabu thik ang sakphang o mato yakhaba o thung kholabano o rungnokni thung kholabano basajak tabuk time hengkai 11:35 11:30 bajibo rungnogo rungphungnai rok yakhaba master torathong jeng bisingo thangmanai manjulainai sapangni khapangni takhutai bukhuksong thik obono o thinangni mari tiprasarongni bisingo je kami amchoyo tongai rungsrungnai bai somotolni rungsrungnai rok belane phelayo phiaba master yakaiba rungphurungnai hinjangnai rok somotolni bai o hasuk edisi area ni bisingo yakaiba general bisingo betonla samana mano haisiko SB school ni je rungnokni o rungphurungnai je beton mama sugno shahorni je SB school bo SB school ni rungphurungnai bo abosuna beton mano phiaba rungphurungmani khe bobo hayungoi tini সমতল 10 পরীক্ষা 10 স্পেলিং মান অর 10 পরীক্ষা তামঙ্গে অ এডিসি এরিয়া খা 10 স্পেলিং মায়াং जों बरंनि खुक्ति बा सायमालायनाय जों दाबो स्टुडेन्ट माइ कक सानाय स्टुडेन्ट माइ कक सायने सिगां जों मसे किसे मा फुं लायनाय खापनि दाखौ बुक सं मजे रुंनक नाय नेग्रादि आं काहामकै तिसानगै कयनाय अ जे लेतेबेटा
Oro full class tora tong gana uthang ti samge koinai oro nini chocolate bukur biscuit bukur nini nana rokom obo ki rungnok bisingo obo hai khada khapi obo bahai ki obo hayengman oro full class to tong odoga berat nai to tong tailam berat nai to tong o tailam phiok pani to tong tabuk bo 11:35 fungni baji tongo khorok sapano phai supai mane mangpili krei जों borok bai kok sanai norone boi rok khai borok san boi rok O jaga mo bo class ni room 8 nor kha bo class 7 7 8 sab tongoro yakti sale nor je 8 ro thala je 8 ro thanga do class 8 to rung sringnai rok bai chung tabo kok salai nai mai sabo kha sagra de ha tamoi Kangrose nen baba tam khai Kong khaya Kam khayo tam khayo to tongkho Tongko nen baba bung khai Sopan debroma nen parale Uro nang class ite poribo nang kaham kai pori di Kira kaham kaim poribo angkai ang je sungmane kaisa kai nei saimanan blana Chai ha Mano mano 8 no badam khagre janu 8 bana Maya maya kaham ko sade Maya nang mano on chablasa purungon chablasa 7 manan khala maya da chini o raijone bumung tamon saide man ha Agurtola Agartala ya kaham ka wansa ko sala acha chini raja ne bumung tamo tak paithak raja saide mansa maya nene bumung khai Sanju, nung le 8 banana khai man bana asuman sudia. mansugia abo to nong ne dos koroi nang na phurung na phurung 8 banan ro Iya, kering ya. ga kai 7 banan ma mansa Manu. khaila SEBA N angkai nang takla de pasung 7 ne pasungoi 8 to kawo পরীক্ষা রে ফ্রু নরক বদেকে ফাস কলাই খাসা Dagring na hari ko. হ্যাঁ বা সাকরা রে সাগানা বদ আং নং হাই ও স্কুল পরি উইন ও রং নক পরি উইন অব হাই রং নক পরি আম সাংবা দেখঙ্গো বুঝিখা নেন বুংতামা Sanju Debrma নেন বাবা তাম খায় kam khay. আচ্ছা ঠিকই তোমরা আসো নং এক্সাম্পল পরিবি তোর খাঙ্কাই বব হাই ইয়া ফিরিবার নামসং ইয়াখা বব হাই বতই অফিসার নামসং মাস্টার নামসং না বব হাই চাকরি রাখাই নামসং না বিজনেসম্যান নিন তাম হাইবান সং মানে Tor khay sakri khay mo tung. হ্যাঁ Sakri khay mo tung. চাকরি খাই নামসং হাঙ্কা অব হাইখাই ও স্কুল রং নগ নরং রং ফোরঙ্গই নরক চাকরি রাখাইলাং মানবা প্রাইভেট মা পড়ি Be ma priya. রাংকরে রাখলারি মাস্টার জনগণ হি হিন্দি Wai shu. মাদামান মাদামান Manu. kahang ke mana mulai nang le madaman masih ada pore nen bung khai Sukuranjan Jamatia. ha Sukuranjan Jamatia. player যখন তে খেলাইরি পুরো জনগণ হিন্দে পুরো নং পুরা সাইডে মান Maya. চিনি রাজ্যনে বুং তাম সাইডে মান Saimia. ক্লাস 8 দেবান নং খাইমান Maya. খরক বসে তো নং ক্লাস 8 তো Koijan kama pok na. नायग्रा सिरि खापांनि ताकुकताय बुकुक सं एदिसि आमसाइनि रों फोरोंनाय रावनि नमना तालनि 1-2 तारिखआव बेतन हायबाखाय लामा अंखर लायो
hapangno sejaruk सरकारनो हामिया हेनो रांदेबो मिया हापांगो सेबक लाङै ओ सेबक रंनि नमनानो दंगि मानखाना साबनि दुस ओ जे रों सोलोंनाय रंनि दुस याखबो रों फोरोंनाय रंनि दुस पने 12ता ओङै तंखा ताबुक पर्यन्त ओ रुंनगो मास्टार पासा पाना फायाखौ क्लास 8 परिवे 8 स्प्लिंग माया बर थानाय थिरांसिनि बरनि भबिष्यत तामो 7 पास खाइफे 7 बानान माया निजिनि तंमानि तंथाइनि राज्यनि बुमुं पर्यन्त माया अब हाइके दा रों फोरोंलाय नंगौ स्कुल बुं तामा सुब्राम तामा फुलसारि सुब्राम चौक पारा एसबी स्कुल सुब्राम चौधरी पारा एसबी स्कुलनि रों फोरोंनाय रोंनि नमना नंगौ मानखाना नंनि मास्टारनि बुं तामा सारौसा सार सपन वानसा जीवन किरण तुषा सपन जीवन किरण उषा तुषा बरनि खुक्ति मानखा सपन जीवन किरण उषा अरुंनक नि रों फोरोंनाय राव खाफानि थाखोथाय बहुत सं सों मंगाय अबसे थेनांगो बरंनि भबिष्यत तामतं समतल जे रों सोलों तंनाय राव क्लास 5 परीक्षाय टैलेंट दङो सोंमानि सावै मानो फेयाबा गामि आमसायनि रों फोरोंनाय राव फाय गामि आमसाय रों फोरोंनाय राव अ रों सोलोंनाय राव बबहाय रों फोरों बबहाय परा फोरों निन मताम बय म बानाना खाय मानसा खायला होनाय देब हा होनाय देब बानान खायला SONEYDE W क्लास बानान फैला क्लास माया CL double A double S फाइग्राथुन नासिंनाय सरंजोद डिविजनल याकारिया तिनि मास्टर बाय और रों फोरोंनाय बाय फोरोंनाय खाफानि थाखोथाय बुखुक सं थिनां कमानाय अ हास्टेनि जे गामि आमसाय दङै रों सोलोंनाय राव बरनि भबिष्यत कमानाय प्राइवेट मापुरिया नगसाना रांग्रै बेनि खुक्तिनिफ्राय फलाजाक रुंनक सुरसे नायग्रानि अवस्था आं बिलेसन कयना यांनि मनो काहांगाय फुंनानि बागै नायग्रानि अवस्था ओ जे चॉकलेट बुकुर सुइम चॉकलेट ताम नायबनो सुइ जाम दाहिनाय ना बिग बाबुल दाहिनाय और नरने और नंगो क्रिजा फुल क्लास हेदा फुल क्लास जानला दवा खलक बने सिगामरि फायो तमहा तंगु हाया अब बखरानि नायग्रानि खाबांनि दाखुताय बुखुक सं फुल क्लास नै ओ स्कुलाव तंगाय सुरसे फाया ताबो जों ताकिसा क्लास 7 रुमाव मानजलायनाय क्लास 7 रुमाव जों ताबो खोरलायनाय गुड मर्निं माइदे साव बाय खानारा तामुय माइसे फेका सागरे चिनार आलु बाजा आलु बाजा नेन बुमखाय मंगो सरी मंगसरी तामो देबुरमा नेन बाबा ताम खलाय रमेश देबुरमा नेन बाबो तामो खलाय सामं मांस फालो फालो नको प्राइवेट देमा परि परिबो ओंखाय नरंनि मास्टार काहाम खाय नरंनो गपरा फोरों फोरोंगु बबो सब्जेक्ट मा परि नरंरो बिगान बांगाला रक द क्लास 7 बानन खागरि खाय FOBEN FOBEN सायाखौ नरंनो 7 8 9 10 रक बानन खलारि आरो गेसे फमरो मास्टार सरेको प्रियर खदा खलारि लाइन बासारि जनगण हिनिबो साइदा मानसा इमान छाला सागाला जनगण बासावै किसा जनगणहरु सामनाय बासावै
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত বাক বিধাতা পাঞ্জাবী সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্দু হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল চলরিতরগ তবু শুভ নামে জাগি তবু শুভ আশিস মাগি গাহে তবু জয় গাত জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত বাক বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে थांद' मासायदि जों ताबुक बरकनि जे प्रियारनि बागै लाइन दं माने जोंहारा खोनालायनाय खापानि दाखौदाय बुखुक जों नहरि मांखा जों ताबुक बरकनि आरो न किसे खोनालायनाय गाहामखाय सावैदोंमोन माइया अ कामि आमसायो रोंस्रोंनाय रोंनाय खुक्तै जों मानमानि थैनां मोनाकजाक थैनां कुन भानुखुरै भबिष्यत जों बरकनि मास्टार बेकक सानाय क्लास 8 आव परिबै बाहायखाय 8 बाना माइया जों बरकनि खुक्तै दिनै खोनानाय बरंनो सोंनाय खापांनि दाखुथाय बुखुक सं जों थिक अरनि रों फोरोंनाय याखायबा अरनि इनचार्ज ताबुक जों बबाय खोरोंना थां दङ अ स्टुडेन्ट जे नक फारनि नर दुगै मानखाना अ स्कुलो याखाबा अ रोंनगो अर क्लास 4 याखाबा अबो हाके साब साबाय खानि बागै जे सरकार याखाबा हापां रिवैतनि माने अबतरा दङ स्कुलो जों बिनि खुक्तै खोनालायनाय अरावो कि बदा अबो हाके अधिकार अ जे रों सोलोंनाय दा अर नक फारनि अधिकार याखाबा साबो जों नायनाय गाइडलाइन जों सायमान लायनाय ताबो अ बिसिङो जेबाबे आबार जना अबो हंगाय एडिसि एरिया बिसिङो कायसा स्टेटनि स्कुल अ रोंनक अबो सालबोसो रमै फारजा गया नर नुगै मानखाना ना सरकार याखाबा हापां अबन बगै सेबकलांखा आबोथ लुकुराबो सायमानो याखायबा जे सिनाय नङा बिसिङाबो सायमानो स्टुडेन्ट कि नक फारनि बागै दे फाय अरावो रोंसोरनानै बागै दे फाय अबो जों चर्चा खायनाय बरनि खुक्तैनो जाबुक ताइवसे जों सोंलायनाय खोनालायनाय सम्भाबना ताइ खरकसा ताबुक बरकनि रोंसोरनाय जे आं ताइलाम तै हरनानै फाय दङ मटर बाइक बाय ताबुक प्राय टाइम तो आबो सावैलाब करे खापानि ताखुताय बुखुक सं अ कामि आमसायो बेसिरबाग मास्टार हिंजाङाय रक अबो हाइकिनो रों फोरोंनाय रक फायै अर मारिमान माने जों जे क्लास 8 परिबै 8 स्प्लिं माया समतल जे रों सोलोंनाय रक बाहायके क्लास 8 परिखायनो नैनि दाल बिदाल कक सोंजां माने फिरगैमान याखायबा बानानमान स्प्लिनमान अबनो सोंमुं सिनाय नङा लुखरनाय बिसंदै खापांनि दाखुथाय बुखुक सं रों फोरोंनाय याखायबा सिनि मास्टार सार जों ताबुक बबाय खोरोंना थांदोंमोन स्যার प्रथमे আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাকে নমস্কার নমস্কার স্যার এই যে আপনার এই স্কুলের মধ্যে যে বর্তমান ক্লাস 8 এ লেখাপড়া যারা করছেন আপনি একটু আমাদের ক্যামেরার অন ক্যামেরার মধ্যে ওদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন তো ওরা কোন রাজ্যতে বসবাস করে ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ক্লাস 8 এ লেখাপড়া করতেছেন 8 স্পেলিং একটু আপনি জিজ্ঞাসা করেন চান স্যার ওদেরকে তোরা ইট বানামটা ফারস না লিখতে আচ্ছা চিনি চিফ মিনিস্টারনি বুং তামো চিনি চিফ মিনিস্টারনি बुं तामो साइजामोन माया माया नों बर रायजोआव दं साइमियाबो हा भारत भारत রাজ্যও दङ না এইভাবে শিক্ষা যদি করাই আপনারা কি বলবেন স্যার দেখেন আমরা প্রথমত হইল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম এখানে আছে না না এখানে তো শুধু আপনি খারাপ পায় না আপনি একজন বাঙালি টিচার বাকি এখানে আমাদের ট্রাইবেলের মধ্যে তো আছে আছে তো ওরা কি করেন এখানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম আছে এরারে দেখেন আপনি যদি বিশ্বাস না করেন আর কি একবারে বানাম কইরা কইরা প্রতিটা লাইন পড়াইয়া দিয়া বানাম কইরা বুঝাইয়া দিয়া দেই মূলত বাড়ির গিয়া লেখাপড়াটা খুব কমই করে আচ্ছা আরেকটা জিনিস স্যার একটা জিনিস এই যে ঝাড়ু মারতেছেন গাল আপনার এই দায়িত্ব কি ওনার এই যে ঝাড়ু মারার দায়িত্ব ওনার না উনার না কিন্তু ওই আমরা একটা সাফাই একটা কর্মসূচি আছে ঠিক আছে স্কুলে। কর্মসূচি আছে এখানে না ফুল ক্লাস আছে এখানে ফুল ক্লাস আছে নি এই স্কুলে আছে
তা উনি কি করেন? হ্যাঁ, ওনারে তো আমরা কই দেখার জন্য বা সমস্ত কিছু করার জন্য, আর ইটাকে রে করাই করে কুলাকুলি কথা আর কি স্যার। এই একটা সাফাই একটা অভিযান আছে। ঠিক আছে, সাফাই অভিযান মানলাম, কিন্তু এখানে দিল্লি যদি সাফাই হতো আজকে এত নোংরা হতো না, এটা তো আপনি নিজে সব দেখছেন। না, ওই মর্নিং যে মর্নিং আয়ে আবার নোংরা করে লাগবো, কালকে আয়ে দেখবেন আবার সেম মর্নিং যারা সকালবেলা আইয়ে। এবার তো আমি প্রায় সময় আসবো। আয়া দেখেন স্যার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমরা জানতাম চাই স্যার, আপনারও তো ছেলে মেয়ে কোনো না কোনো স্কুলে লেখাপড়া করেন, তাই তো? অবশ্যই অবশ্যই। যে স্কুলে কথাই কথা, যদি আপনার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া ক্লাস 8 করার পর যদি 8 স্পেলিং না পারে, বানান করতে না পারে, আপনি কারে দোষী ঠেরাইব? না, এটা তো শিক্ষকরা হিসাবে আপনিও কইবেন, অন্যরাও কইব, সবাই কইব। বাস্তবটাকে বাদ দিয়া কোনো চিন্তা করার যাইতো না। তো আজকে ওদের ভবিষ্যৎ কী স্যার? মানে ওদের ভবিষ্যৎ নেই, কারণ ক্লাস 8 লেখাপড়া করার পর নিজের কোন রাজ্যতে বসবাস করি এই রাজ্যের চিফ মিনিস্টারের নাম জানে না, ইভেন ক্লাস 8 স্পেলিং বানান পারি না, তার ভবিষ্যৎ কী আছে কোন? না, ভবিষ্যৎ বলতে আমরার চেষ্টার কিন্তু ত্রুটি নেই। আমি কিন্তু এরা যদি বাড়িতে যায়া লেখাপড়া যদি সঠিকভাবে না করে, গার্জেন যদি তত্ত্বাবধান না করে, তো এখানেও একটা দুর্বলতা আছে। এইলো আমার মূল কথা আর কি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি, একের প্রতিটা ক্লাসও। আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম আপনারা এখানে চেষ্টা করতেছেন শিখাইতে, তারা যে ক্লাস 7 থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করছেন, স্পেলিংই পারে না ক্লাস 7, 8 কীভাবে পাস করলেন ওরা? না, এটা তো সিলেবাস আছে, সিলেবাস অনুযায়ী পড়াই, সিলেবাস অনুযায়ী আমের পরীক্ষা তো আপনি আর আমরাও তো পরীক্ষা দিচ্ছেন স্যার, পরীক্ষার নিয়মগুলো আমরাও জানি। তে যে ব্যক্তি যে স্টুডেন্ট এখানে ক্লাস 8, 7 বানানোই পারে না, তে পরীক্ষার মধ্যে কীভাবে বসতে পারছেন উনি, কীভাবে পাস করছেন? না, এটা তো ওই প্রশ্ন আইতাছে, উত্তর লেখতেছে, আমরাও পড়াইতেছি। দেখাইয়া লেখাইতেছেন আপনারা? না না না, তাহলে এখানে 8 স্পেলিং পারি না কেন? এটা দেখেন স্যার, দেখেন খরচ সবাই করেন না স্যার। তাইলে এখানে ক্লাস 8 যারা লেখাপড়া করেন 7 পর্যন্ত বানান কেন পারে না? কোন রাজ্যতে বসবাস করি এটাও জানে না, এখানে নিজের এই রাজ্যের চিফ মিনিস্টার নামগুলোই জানে না, ক্লাস 8 লেখাপড়া করার পর কি বলবেন আপনি একটু বলুন তো। আমরা তো যতটুকু পারি তাদেরকে আমরা শেখাই দিই, যেমন সিলেবাস অনুযায়ী শেখাই দিই, কিন্তু এর বহির্ভূত কতগুলো জিনিস আছে আপনারা বললেন, কিন্তু এই বহির্ভূত জিনিস বা ঠিক মতো সিলেবাসও আমরা কাভার করি ঠিকই, কিন্তু তারা ঠিক মতো পড়াশোনা একটু কম করে। কতজন এখানে টিচার স্টাফ আছে আপনাদের? আর আছে 5 জন। সবাই উপস্থিত আছে এখন? সবাই না। কে আসে না? আসে না, তারা একটু দেরি হয়, ইয়ার থেকে আইব, থেকে আইব আমার সাথে কি তুষার এর নাম হচ্ছে তুষার দেবনাথ, আর হচ্ছে কিরণ। স্যার আরেকটা জিনিস আমরা বলতে চাইবো, এখানে আপনারা খারাপ পায় না, সমতল এবং পাহাড়ের যারা লেখাপড়া করাইতেছেন বা করতেছেন, যা করায় শিক্ষক বা মাস্টাররা বেতন তো একই পায় না স্যার? বেতন তো একই পাই। সমতলের মধ্যে ক্লাস 7 লেখাপড়া করলে বিভিন্ন ধরনের আনসার কোয়েকশন হতে পারে, করতে পারে, যে এই মানে এদিসি এরিয়ার মধ্যে হলে এরকম কেন স্যার? হ্যাঁ ঠিক আছে, জিনিসটা আপনারা খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এক্সট্রা বইয়ের বাদে এক্সট্রা যে পড়াশোনা বা গার্জিয়ান লেভেলে যে এক্সট্রা পড়াশোনা আইন না করাইব বা মানে করাইতে পারবো, সেরকম পরিস্থিতি আমার অঞ্চলের গার্জিয়ানরা এতটা বুঝেও না বা এতটা উৎসাহিতও না, পরিবেশটাই উঠতে পারতেছি না জিনিসটি, যার ধরনের এই অবস্থা। হয়তো ভাষাগত দিক দিয়ে বেলাইনো ওয়ান আমার সিংসা খাবানি তারপর বুকুক সং ববাই কক সাইতো তাম সানাই বত আনি যে কক সুমানি ফিরগিরিয়া গুড়ি গুথাঙ্গে কক সামানি जों साइमानो जों अरनि हेड मास्टर मालायनाय কক बरक स्पष्ट কক बरक बुजिबो কক बरक सानाय न अरनि हेड मास्टर बाहायके अर रों फोरोंनाय र दिनि क्लास 8 तो परिबो 8 बानामाया चिफ मिनिस्टार साबो सिया ब रायजोबो तंग आमो फरनो सिया बबा हायके सरकार बरनो बेतन दितनि नायाखैबा अर स्कुलो शुधु देहार फुंना बागैदे भाई याकारिया स्रांथेदे टिभि चेनेल जत टिभिनो फुंनाय जों नरंनि अर मास्टार ओंखाया खुदा কি পড়াইতেছেন এখন বর্তমান? আমি বাংলা পড়াই।
बांला फराय बांला कामखौ दे फोरोंबो न फोरोंगौ फोरोंगौ म पढिला म दा बर्षकर बि बारानिया ना ना चल पढिला म पढिला नों क्लास 7 दा पढे रिडिं पढि मेदाबो न माया দেখছেন নি স্যার অবস্থা ওনার ভবিষ্যৎ কি ওদের ভবিষ্যৎ কি বেলাইনাও মানামা সিংচা খাবানি দেখো তাই বুকুকসং থিনাং ভবিষ্যৎ করেই বরংনি সরকার 5জন মাস্টার দিব আর পয়লা মাস নি 2-3 তারিখ বেতন হাবিয়াকাই সরকারনো সেজারো মাস্টার অবখাই অ স্কুলনি रोंफोरनाय रोंनि नमना ताबु जों बरंनि चाथाय सरकार रिमानि चाथाय बनायनाय नरन बुतै सारि साप्ताह बायफु सारि टक्तै आलु दाइल बहाय अपुङैनो मासा अपुङैनो मासाव सालो साप्ताह टक्तै बायफु सारि 2 बार ताइ तम सारि खेजेरे रक जारो खेजेरे सारिबो बर मासा मा तो काहामनो मासावो हिन खनावो खाबानि दाखोतै बुकसं हाइफानो जों ताबु सर संगा नायनाय কয়টা সময় সং রে সং নরক মামুই আর 이거 11টা 11:30라고 성우다. সংকা 딱 보세요. বক্সে গো তাক তো প্রায় 11টা না গাইদং 딱 성난인다. 나 하나의 마이름도. নং কোনো সংথানি কবকসে রঙিয়া নামলে 야, 아버스가 있는데요. 이만큼. 마이름도 거덕다. 뭐그등도. আপনাদের হেডমাস্টার আছে এখানে ताबुक जों थिक स्कुलनि हेडमास्टार याखाबा इनचार्ज भाइकक सालायनाय ताबुक थिक अफिस याखाबा हाबानकनि टेबिलना आसुकजाक पुलिनो सर हामबायसिनि सर हाबानकनि बखाकते सर आपनि जे रुंनग जों गेसे साइटआव माने बेसिनदै मानखा आपनि जे रोंनाय रक अर थिनां बरंनि कुनु करै एकदम आन्द्रा गुन्द्रा याखाबा भबिष्यत बरंनि मुंसाबो करै आबो आपनि যে অস্তা অবনন স্বীকার খায় যে ক্লাস 8 পড়িবই তিনি বাংলা রিডিং পড়িমায়া যে রাজ্যও বসবাস খায় যে রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রীনি বুমায়া ক্লাস 8 পড়ি 7 পড়ি বাবা বাহাইকে বাবাহাই মানাবো जों जत मनसा चेष्टा खायो जों बावना माना बरा बनि फाउन्डेसन बरक शिक्षा बत्ती मुं फन्द सीमाया शिक्षा फाइने रक एबिसिडी त माया बांग्ला फन्द छैन छे काम के सिराइ सिराइ के माया जों बन जत सम चेष्टा खायो जों बावना जे पुले जों बन फन मुं से फोन न छका मुं फोरंगा उच्चारण फोरंगा बरक भाषा मानो भाषा माया ताखाने जों जत सम बंग बिसिनो दाइमिया बह बिसिनो दाइमिया जों जत सम चेष्टा खायो जत मान जत खाइमेका आनि चिन मास्टर न सुनाम जों मा चेष्टा गाफ्रान चेष्टा खाइने हंगाय जे क्लास 8 पढ़नाय र क्लास 7 6 परीक्षा रिबो नम्बर पास नाबले 5 बजे परीक्षा रि मैथ्स के माखाने बर जों पास के मारियो ताखाने बताय माने बाध्यये बरन बसाक्तर माने अनुଯାয়ী परा मानथमाय तो आपनि पास के मारिबो आदिखे या बन जे मानसा बं क्वालिटी जे प्रश्न पत्र जे अनुसार बबो हाई क्वालिटी तंगबा आज जागाबो ताबुक जे जों चिनि क्यामेराबो मानमानि आपनि मास्टर खरक नै तंगो जे राज्यबो तंगो राज्यनि बुमुमाया मुख्यमंत्रीनि बुमुमाया आबो बाद क्लास 8 पढ़नाय बांग्ला रेगुलर पढ़िमाया अब बबो हाई क्वालिटी तंग माताय बरंनि साग्रादि कम क्वालिटी बर तलानि र जे 5 होते शिक्षा फाइगान कुनछि माया बांग्ला तो बांग्ला रिडिंग खाइ बया एबे शिक्षा फाइगा हंगाय आं आपनि कंग सासमाया खाइ बंग जत समचा से खाइ बंग शिक्षा फाइगा परीक्षा रिबो बाहागे 8 कासारि बाबरन नेनि परिवार नेनि बसाबती कोनो ना कोनो स्कुल त पढिना बले सर जे स्कुल आपनि बसा लेखा पढा खायै 8 परिबो 8 स्पेलिंग मै यांका आपनि सामना दाइ फिना साला हारि जों बंगने एड बानाम हाने कक जेला जों बयनि जे सम बन उच्चारण फोरंग बर मास मायका जों तां हाने बादो जे जागाव बयनि उच्चारण बात सिरदि आ जागाव 8 स्पेलिंग से मांगरा यांका बरनि उच्चारण बरनि बर क्वालिटी फाइसिनायबा बांग्ला से काम के मांग अक्षर से बर मांगरा जों आपनि तो तेब्रा साबले आंगो तिप्रासन साइमन आंगो फोरंग दर चेष्टा खायो बंगना माना बागे बर मास मायका तां हाने चा मास्टरनि याखेबा आं आपनिसिम वालायना फाया आसुकदा जे कर्तव्य बर मासे माया अबखाय तंतु होनाने जोंनो चेष्टा खाइ दं बंगना माना बागे तां हाने बताय
borok se mas maya ke tang haine bado jeng chesta nai to bongna marna bagi একদিন ফেকে 2 দিন ফাইয়া কে চাপ রেখে পড়া চাপ রেখে ফাস ফাইলিয়ে বড় আপনি সং বড় নেই গার্জেন বলে মিটিং সিজন খারা খায় গার্জেনে মিটিং কল খাইয়া ফাইয়া বলা বিক মিটিং দা খায় তালদক তালসিনি সিকাং আং যখন আপনি হাবানগো ফাইयै রুংনগো ফাইयै সাবাই ফাইফ্রো আফ্রো যে গার্জেন খুকতি সিং কক মালাং মানে আফ্রো জরা থগৈ আর রুংফ্রং সিরনাই রাবো ফাইয়া মাস্টার ফাইয়া অবহাইনো বড় ককসিল সাবো আফ্রো মাস্টার তো ফাইংলো ফাই আনর বড় তাবলে যত মাস্টার তো দং আপনি তাই দুইজন ফাই দङ বড় অসুবিধা রিয়াং লামা জামগৈ ফাইমেং ফাই দङ তাই দুই লামা তিনি বাতै গरै जों वेदार जों मनायो बजागाव जामुंबा ইলেকশনের সমস্যা তো এই গাড়ি আর ডেভেলপশন লামা ডেভেলপশন লেতং কো আমবাগে ফাইমিয়া ইলেকশন তো ইয়াং সুরমাও सेंगो yang আগরতলা স্টাফ খাইয়া দङ তাই সুর মানে সাইম মানে বখাতै তো आम्बासा साइडनि खरकसा मास्टार फाइने दङ তাই আগরতলা কাছে দङ তাই গিসা लामा स्ट्राइक दङ तिनि लामा जाम हिसाब आतैनि बोसोर जाम ताम आंगो साइमिया ता आंगो ना किसा आबसार आमने थां पाइछे आं वइनो बाइक फायो ताबो जे आपनि रोंस्रोंनाय स्टुडेन्ट बरनि आच्छा ताइ गेसे कक अबश्य नाम जों सगो अराव जे स्टुडेन्ट बोरै चला फाइने रक बरकनो जे नक फारि मानि आबो कि ठीक दा सार नक फारि मानो साफाय अभियान नङै मानो फियाबा अ जराबो अ रुंनगो उंको फारेना त जों साइथिं गया जत ना स्कुल छात्र छात्रीना जों मिलिरु फारियो केन्त ब काइसे तैरो फानास नै आचे फुल क्लास गरि दे फुल क्लास बर फानने बङ उचित गरि बर एकमात्र अबिसि फानानि स्कुल क्लासरुम फानानि बङ उचित गरि खरकसा दाबो ब खरकसा ना आं जे साइमा दतै क्लासरुम फानानि बङ अधिकार गरिबो इंगा ताबो बरंनि जे भबिष्यत मनागो थां दङ अबबो हाकिति सालायनाय बसखां आबनि जों जों जत सम आंनो चेष्टा गायनाय जों स्टाफ त जत चेष्टा गायनाय जों अब बाबास्ट बौना गाहाम जाथों माना जा गार्जेन जों साबो गार्जेन जों फार्स्ट फाया जों माजिको सहयोगिता नाय जों ताइनो जों जत मानसा चेष्टा खायो बावना जाते गाहाम तो भविष्यत खनाय मानखाना खाबांनि दाखुथाय बुखुखसं जों अरनि यागोल नमनजय थानाय नमनजयनि पाइमानि गल बलराम खबरा हाबनाय तिनि सापुं सिनि चलना हाबा नकनि बखाक्तै गोरों गोरों थाइनि स्कुल भिजिट खालायनाय फुनुंनाय लुकुरनाय बसकांगो नर खनाय मानखाना जे बरकनि खुक्ति ककपेर माने बबाहाय ककपेर खा जे बरकनि ककपेर माने बखाति साइमनि अबना बसाक तरका हेंगायना बरनो स्कुल नै क्लास हेवि मारिउ अबहाय फियाबा तालो पुइला तारिगो तुमो रां मायाखाय बेतन मायाखाय हापांना सरकारना हाइबे हिंसाव तिनि अर रोंसोरनाय रक जे राज्यव दङ जे हास्तेव दङ हास्तेनि मुबुंसिया बेलाय नवा नामा सिंजा मानजुतनि स्रांजरि टिभि चेनेल जों ताइबक कक्तमा काहाम थुबै नरनि बसकांग तुबानि साइदं नायहाम